Benega, pass to, uy, De La Cruz. De La Cruz. Foul. Basket. Grabe yun. Borussia tayo. Para kay number 2. Ang basket. Galing. Abaya. Pass to Sarasa. Shutdown natin. 6. 5. Good. Laki number 22. Number 22. Pass to number 30. Balik kay number 22. Ang ganda ng pass ng connection. Wala nga lang. Nakay Sarasa. Tinawas lang bola. Sinira yan, boy. Boy. Bito. Ano iniinigay ka wala? Litniega. 3 points. Wala na kay De La Cruz. De La Cruz. Yan para kay De La Cruz. Basket. Wala na na Litniega. Paso De La Cruz. Basket yan. Abaya. Take the 3. Tapos. Oras natin. Number 22. Pulang. Wala na nakakuha ni Litniega. Grabe. Tapos talaga lumalun. Oras natin. 4 minutes. Exacto. Ayun na. Foul. Gabaya. Second personal foul. Score natin. 20, 22. Laman ng dalawa ang hit ng... Ay, off-sheet. Off-sheet pala ang labang. Wala na ano. Nakay De La Cruz. Wala ulit. Nakano. Berito. Basket niya para Berito. Apat ang dalawa ng hit. Off-sheet. Nakay Litniega. Drive. Wala rin. Pass to Sarasa. Pass to Kawaya. Nakay De La Cruz. Pass to Litniega. Nakakuha ni Berito. Stop ball.